बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। मुल्क भर में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोल, आटा, चीनी, दालें, चावल, गोश्त, सब्जियां, अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई की वजह से आम आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर। इस बारे में मजीद जानते गुजरात से अपने ब्यूरो चीफ फैसल वराइस। जी फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हुकूमत ने कल ही एक ही दिन में 8 से ₹8.5 जो पेट्रोल की कीमतें हैं जो वो बढ़ा दी हैं। आवाम जो है महंगाई की चक्की में मुकम्मल तौर पर पिसी हुई है। सब्जियां, गोश्त, दालें, आटा, घी, चीनी जो है आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। कीमतों का रोज़ रोज़ बढ़ना आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो महंगाई की चक्की में किस तरह पिस रहे हैं और वो इसका गुजारा इतने मुश्किल हालात में किस तरह हो रहा है। गरीब आवाम अगे ही गरीब आवाम है और ते बहुत जना पा देता जुल्म कर रहा है वज़ीर आज़म साडे ते। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੋਰ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨ ਸਾਦਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ 10 ਰੁਪਏ 8 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਝ ਇਸ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰੇ। पेट्रोल जो है बड़ा महंगा हो गया। ਅਸੀਂ हुकूमत अगे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम अज़ कम सस्ता करन ताकि गरीब आवाम का जो भला हो सके। कम अज़ कम मोटरसाइकिल आए तो मोटरसाइकिल चला लैन ना। 100 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ 100 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ 100 ਦਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ 50 रुपए ਦਾ ਪਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ पे चलते ना हुआ है ना। इसके पीछे भी काफ़ी सारी वजूहत हैं और खान साहब की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है। खान साहब जिस भी पॉलिसी के तहत चल रहे हैं बिल्कुल गलत चल रहे हैं। इसमें जो है गरीब आदमी उस पर ही बोझ डाल रहा है, बर्डन डाल रहा है। जो अमीर आदमी है जिसके पास सरमाया उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब पहले ये बोलते थे कि पता नहीं कितने बच्चे जो हैं सिर्फ उनकी ग्रोथ नहीं होती, भूख की वजह से भूखे तो मरेंगे लोग जब इतनी महंगाई होगी। अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसका मतलब है कि महंगाई हर चीज़ में ज़्यादा होगी। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो सस्ती रह जाएगी। तो गरीब आवाम तो मरेगी मरेगी। तो मेरी तो अपील है खान साहब से कि अगर नहीं हुकूमत होती तो छोड़ दें। मैं खुद सपोर्टर हूँ खान का, लेकिन अब हमसे खान साहब डिफेंड नहीं होते, क्या करें हम अब। अच्छा, 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया। उसमें उन्होंने बताया कि महंगाई किस तरह काम की जाएगी। उन्होंने कई अरब रुपए का पैकेज जो है रिलीफी पैकेज आवाम को दिया है। इमरान खान साहब के इस बयान को, इस खिताब को आप किस नज़र से देखते हैं? सर वो जो खिताब इमरान खान साहब ने किया है ना और उन्होंने कहा है कि इतना पैकेज दिया वो गरीब लोग बंदों तक नहीं आएगा। वो तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां वो खाएंगी, गरीब आवाम को बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। खान साहब ने सब्सिडी दी हुई है हमें ये DAP खाद पे, लेकिन गरीब आवाम तक अभी तक नहीं पहुंच रही। उनका कहना है कि ये पेट्रोल की कीमतें जो महंगाई इतनी जो हो रही है इसकी वजह जो है पिछली हुकूमतें हैं। उन्होंने कर्जा लेकर मुल्क को चलाया। आपकी खान साहब की इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? सर जी कर्जा लेकर उन्होंने चलाया वो बात तो ठीक है। खान साहब कर्जा उतारें, उतरता भी नज़र नहीं ना आ रहा। महंगाई कर रहे हैं, कर्जा उतर रहा है तो फिर तो ठीक है। अगर कर्जा उतर भी नहीं रहा, महंगाई भी करते जा रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ये जो है ना ये बर्दाश्त नहीं होगा। जैसा आपने देखा कि लोगों का कहना है कि आम आदमी जो है महंगाई की चक्की में पिस चुका है मुकम्मल तौर पर। पेट्रोल के अलावा बात करें सब्ज़ी, फ्रूट, दालें, गोश्त, घी, चावल और आटा तो वो भी आवाम की पहुंच से दूर चुका है। महंगाई का तूफान पूरी तरह जो है वो पूरे मुल्क में इस वक्त आ चुका है। ये आवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे और कीमतें इतनी रिजनेबल होनी चाहिए कि आम आदमी जो है उनको खरीद सके और उनके घर का गुजारा जो है वो आसानी से हो सके। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। आपने उसके नुमाइंदा खसूसी राना अहमद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग ने नहर में छलांग लगा दी। कानपुर नहर लाहौर रोड बुजुर्ग ने नामालूम वजह से नहर में छलांग लगा दी। छलांग लगाने से बुजुर्ग पानी में डूबकर जांबक हो गया। रेस्क्यू 112 शेखुपुरा की गोताखोर टीम ने मौका पर पहुंचकर लाश को नहर से निकालकर पुलिस के हवाले किया। जांबक शख्स की शनाख्त बशीर वल्द गुलजार उम्र 55 साल सकना सरगोदा बताई जाती है। डिस्ट्रिक्ट जंग नवाही इलाका शाहजियोना एहसास खवालत प्रोग्राम दोबारा से बहाल होने पर शाहजियोना के शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों का कहना है कि हम DCO जंग और इंतजामिया का शुक्रगुजार हैं। इसी हवाले से जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट जंग से रियासत अली हाशमी की इस रिपोर्ट में।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جنگ کے نوائی علاقے شاہ جیونے میں. آپ کو بتاؤں کہ ساز کفالت پروگرام کا جو یہاں پر پہلے سینٹر موجود تھا، مگر جو تمام ضلع جنگ کے سینٹر ہیں وہ جنگ منتقل ہو گئے تھے. مگر آج دوبارہ سے جو شاہ جیونے میں جو سینٹر کا جو افتتاح کر دیا گیا ہے. جو خواتین ہیں یہاں پر دوبارہ سے اپنے اپنے پیسے لینے کے لیے پہنچ گئی، اپنا اپنا شناختی کارڈ دکھاتے ہیں اور انگوٹھا میچ کرتے ہیں اور اپنے جو پیسے ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے کچھ اسٹاف کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہو گئے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ آج ہمیں کیا بتائیں گے. سر آپ کیا کہیں گے کہ شاہ جیونے میں دوبارہ سے جو احساس کفالت پروگرام کا جو آغاز ہو گیا اور جو یہاں پر عوام آ رہی ہے، کتنی آپ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کتنی خواتین کو پیسے دے لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں کافی عورتیں آ رہی ہیں، لیکن اس میں 50% وہ عورتیں ہیں جن کی پیمنٹ نہیں ہے. ویسے دیکھو دکھائی میں آ رہی ہیں. جن کی پیمنٹ ہے، ہمارے پاس 9 ڈیوائسیں ہیں، 9 کاؤنٹر ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور تقریباً 1000 عورت کو ہم ڈیلی پیمنٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، بلکہ اس سے بھی اباب ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں خالی عورتیں جو غربت لکیر سے اوپر ہیں وہ زیادہ انٹر ہوئی ہیں. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی ڈی سی جنگ کا اور ضلعی انتظامیہ جنگ کا، جنہوں نے ان غریب عورتوں کی عوام کی آواز سنی اور انہوں نے سینٹر دوبارہ کھولا، جس سے اب یہ مستفید ہو رہی ہیں. اچھا بیٹھنے کا اچھا انتظام دیا ہے ڈی سی صاحب نے، پانی کا انتظام ہے، چھاں کا انتظام ہے، بہت اچھا انتظام ہے. بد نظمی نہیں ہے، لائن میں آ رہی ہیں، لائن میں لے رہی ہیں، کوئی کٹوتی نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی سفارش نہیں. جو پہلے آتی ہے وہ پہلے لے کے جاتی ہے، جو بعد میں آتی ہے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. اور دوسری جانب آپ کو بتا چلوں کہ تمام جو یہاں پر خواتین آئی ہیں، جب ہماری ان سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ہم ڈی سی او جنگ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے شاہ جیونے میں دوبارہ سے احساس کفالت پروگرام کا آغاز کر دیا گیا اور یہاں پر بیٹھنے کا انتظام بھی ہے اور پانی تک موجود ہے. ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہم لوگ جنگ جاتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہ تھے، کرایہ نہ تھا، ہم لوگوں سے کرایہ لے کر جاتے تھے اور ہمیں پیسے نہیں وصول ہوتے تھے، ہم لوگ در در کی ٹھوکریں کھا کے گھر واپس آ جاتے تھے. حکومت پاکستان کے شکر گزار کہ جنہوں نے شاہ جیونے میں دوبارہ سے بحالی کر دی ہے. جی ڈسٹرکٹ جنگ کے نوائی علاقے دھوکہ بلوچوں میں امام بارگاہ حسینیہ میں مولا غازی عباس کا علم کشائی کی گئی. 70 فٹ لمبا مکمل سٹیل سے بنا ہوا، جس کو نعرے کی گونج میں ہاتھ کے ذریعے کھڑا کیا گیا. اور اسی حوالے سے جانتے ہیں اپنے بیرو چیف ریاست علی کی اس رپورٹ میں. اس میں کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت میں جنگ کے نوائی علاقے دھوکہ بلوچ میں موجود ہوں. غازی مولا عباس کا علم جو لگایا جا رہا ہے، جو اس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم کو مکمل طور پر سیٹ کر دیا گیا ہے اور کچھ دیر کے بعد مومنین کے تعاون کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا. اور آپ کو بتا چلوں کہ جو اس کی لمبائی ہے تقریباً 70 فٹ کے قریب جو اس کی لمبائی ہے، اور دوسری جانب یہ مکمل سٹیل میں بنوایا گیا ہے تاکہ بارش آئے یا آندھی آئے یہ خراب نہ ہو سکے. ہم اس کے حوالے سے پوچھیں گے، آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ علم پاک تقریباً 70 فٹ کی لمبائی کا ہے اور یہ مکمل سٹیل کا ہے. میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو عمران خان نے یہ اپنے والد صاحب کی سال ثواب کے لیے یہاں نصب کروایا ہے. ملتان ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر شہر کے بیوٹیفیکیشن پلان پر عمل کا کام کا آغاز کر دیا گیا. وہاڑی روڈ اور ایس پی چوک پر یادگاروں کی تعمیر بھی شروع. لیڈیز پارک، گلگشت، مدنی اور شاہ شمس پارک کی اپ گریڈیشن بھی اختتامی مراحل میں داخل. میٹرو روڈ کے پلرز اور ملتانی ثقافت سے مزین ڈیزائننگ کا بھی آغاز. ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا لیڈیز پارک کا دورہ. عامر کریم خان نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بلڈنگ کے تعمیراتی منصوبے کا بھی دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے پارک کی اپ گریڈیشن اور بیوٹیفیکیشن کا جائزہ لیا. اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود نے بیوٹیفیکیشن پلان پر بریفنگ دی.